We have another property for sale. It's a two-story house and lot located in Barangay Taluto, Tagbilaran City. The price is 7.5 million pesos. Actually guys, the price before was 10 million and now the owner decided to decrease their price into 7.5 million pesos net limpyo. So, mana siya guys. Then, just few minutes or just few steps away from the public utility vehicle road. So, gikan sa kalsada sa mga public utility vehicle, mga kuan lang kalakang, mga 20 steps lang. Doon ra gyud no? Then, Taluto is a coastal area. Yeah. Habog man sad ni nga lugar, there are several portions that you can have a swimming or go to the beach because there are beaches or beach resort nearby area. So, kuan guys, naay mga beach diyan dapita. Anang kuan. Kini siya guys, nindot kani nga property kay owner gyud ang nagpa-develop ani. This is owned by a Japanese married to a Filipina wife. So mana siya guys, included na tanan nasa sulod. Since Taluto is just few minutes drive from the city, from the main city or from malls. Mga more or less 10 minutes drive ra. Malls na. So pabor ni sa mga ganahan mapuyo og Tagbilaran City. Then separate yun ni sa mga subdivision. Kuan lang siya, pang residential ra gyud ang iyang community diha. Although gibot-buhatan na nila og murag sari-sari sa tubangan, wala naman sad sila. So decided to go back in Japan. Ato ana mga sa Japan ron. So mao na nahitabo guys. Pero nindot kaya ang pagkatrabaho sa iyang property. Ligon. So na overhead tank. Wala kay matiman kay wa naman sila di agon. Pero kuan gyud, di sa ingo wa gyud matiman na may nagbantay. Okay ra gyud kayo ang property. 7.5 million pesos. Lot area is 200 square meters. More floor area po siguro ni guys og kuan mga 150. Ana po siguro. So, nindot kayo. Actually, this is re-vlogging pero kini nga property man god nabantayan sa owner nga wa gid taon pod mahalin mato nga yang gius-usan ang presyo. But in reality no, malan to ang kalsada. Mo to ang kalsada sa kuan. Moagi diha ang mga utility public mga small kuan ba, mga sitawag ana mga gagmay nga kuan ba cars sakyanan, mga jeep ba or multi-cab napoy tricycle moagi. So nindot kayo nga property guys, dili siya kuan ang location kanang dili gyud Saba, okay kayo sa nga tanan. So makatuog kag tarong dire gibuhatan. So ideal po ni siya imo ning paabangan no, imong papuy-an ba nya paabangan Airbnb. So it's really a good listing. For inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. We will process land titles, condominium titles, and license to sell. Una pag siya bathtub gani guys. So nindot na kain eh. Okay. Then if you have properties for sale, just contact me. I will help you sell your property. Thank you and God bless. Bye.